udah merapat, kuping udah lengket banget belum dipel. Kamar mandi udah kotor banget belum diberesin. Abang nyuci baju sama cuci piring aja, hubungin kamar mandi yang biarin beresin deh. Abang rendam pakai yang kotor aja dan ntar biar yang nyuci. Udah abang lanjutin silat deh. Biarin semua kerja rumah yang ngerjain. Ayo bang.